chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de The Next Prince. El episodio pasado quedamos en la ceremonia de investidura, si no me equivoco, de Kanin. Oficialmente lo presentaron ante la alta sociedad como el heredero de la familia Azaguatehuatín. Ay, ya estoy mejorando. Entonces, ahora sí que el muchacho va a poder participar del torneo de esgrima, va a poder pelear por su familia. Claro que el principal objetivo de Kanin al hacer todo esto es descubrir quién estuvo detrás de lo que les pasó a él y a su padre. Entonces, hay mucho por averiguar, mucho por descubrir, tanto de las otras familias como de la suya propia también, porque ya les dije que el señor pues no me da buena espina. Entonces vamos a ver, chicos, vamos a ver qué pasa en este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ah, y también teníamos que, pues, finalmente ella también va a participar. Eso fue muy corn de su parte, les digo. Uy, y la presentación. No, miren ese look. Ay, y ya me confirmaron que el chico que aparecía así es JJ, la ship de Ned, así que ya está todo aclarado. Ah, bueno. No, y encima tenían un príncipe cantante. ¿Y ella quién es? ¡Qué linda! Cantante y hasta toca piano. Y hace las dos cosas a la vez. Oh my god. No sé si voy a poder poner la canción completa porque quizá tiene copyright, pero sepan que me siento en el cielo, ¿eh? Es que siempre he dicho que Nunu tiene la voz de un ángel. Y justo va de acuerdo a las vibes de todo esto. ¡Ay, todo orgullosa! El novio. Lo siento, no pude evitar ver así en ese momento. Pero Charan también está orgulloso. From Thailand, and like you look today, so perfect and gorgeous and so Sí, sería yo halagándolo por lo bien que se ve, o sea. Oh my god, it's my pleasure. Nice to see you. Congratulations, Prince Kanin. Bye. Con razón conoce a Ava. Tienen casi que las mismas vibes. No, o sea, no tanto así, pero me refiero a cuando hablan. Eso de mezclar el Thai con el inglés. El representante de China, no sé si también vendría a ser como un rey o es el presidente o qué pedo en este mundo de fantasía. Por eso dije representante. A ver, su majestad imperial del reino. Si ven, son como reinos entonces. Ah, bueno.
Habla chino también. 很高兴就是今天看你刚才 Supongo que su papá también lo preparó para esto, ¿verdad? 就非常非常温柔。谢谢您，希望今天的宴会 Al igual que el piano, al igual que el เราขอ esgrima. เป็นตัวแทนประเทศปูจาขอแสดงความยินดี No, Charang lo mira con tanto cariño, กั basta. บท่านเจ้า Ahí está Neto. เราขอเป็นตัวแทนประเทศปูจา El nombre del reino. Chara. ขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้ามหาชีวิตด้วยพระยาค่ะไม่ต้องให้มันมากพิธีรีตรองหรอกเราก็ประเทศเพื่อนบ้านกันคนกันเองด้วยกันทั้งนั้น ยินดีที่ได้รู้จักท่านชายคณินเราเจ้าชายคาวิน Calvin. ยินดีที่รู้จักเจ้าชายคาวินเช่นกันพระยาค่ะอีกไม่นานเราอาจจะต้องขอรบกวนท่านเจ้ามหาชีวิต แล้วก็ท่านชายคณินเพราะว่าเควินลูกชายเราเนี่ย A este señor también. Veo puro señor conocido. ¡Ah! Me apagaste. เพราะว่าเควินลูกชายเราเนี่ยสนใจมหาลัยศิลปะที่นี่เป็นอย่างมากพระยาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติกับประเทศเราเป็นอย่างมาก本日は Ok. 式典に参加させていただき大変光栄に思います Japón. カニン王子は音楽の才能に恵まれておりますお褒めの言葉誠にありがとうございます楽器には Políglota, güey. Obviamente es この políglota. 頃から関心を持っておりました Francés. Ahorita me habla en francés. No, En tant no, que no, représentant no. de Bondercher, j'ai eu l'honneur de participer à ce banquet royal. Je tiens à vous féliciter, Votre Altesse, le Prince Canel. On est très heureux que Bondercher se joigne à nous à cet événement. bueno. Con la música. Sus habilidades con la esgrima son... En español. No me habla. Ahorita me habla en español y me desmayo. De Su Alteza, el Príncipe, cuando estuvo en Londres. Gracias. La esgrima es una gran parte de mi vida. Me inculcaron desde pequeño, porque el pueblo de Malí es conocido por los mejores deportistas de esgrima. ¡Güey! Encima lo pronuncia hasta mejor que yo, like what? ¡Qué pedo! Y los otros idiomas, yo no es que sea muy experta, obviamente, en cómo se pronuncia y así. Pero, güey, lo bien que sonó, o sea... ¿What? Gracias. No, no, no. No, no, no. El esfuerzo que debe haber puesto Nu para realmente haber logrado ese nivel de pronunciación de cada uno de los idiomas que está hablando aquí. O sea, no, no, es que yo me podría quedar viendo esta parte por horas, ¿eh? Nomás escuchándolo hablar en otros idiomas tan fluidamente. Buenas noches. Ay, recién me di cuenta que lo había saludado en español, güey. Royal, je tiens à vous féliciter, Votre Altesse, le Prince Canel. On est très heureux que Bondercher se joigne à nous à cet événement. Además de su genio con la música, sus habilidades con la esgrima son insuperables. Nos enteramos de la reputación de Su Alteza, el Príncipe, cuando estuvo en Londres. Gracias. La esgrima es una gran parte de mi vida. Me la inculcaron desde pequeño, porque el pueblo de Malí es conocido por los mejores deportistas de esgrima. Lo bien que pronuncia la R, que es creo que con lo que más batallan usualmente las personas del otro lado del mundo para hablar español. Amo. Supongo que pues también le dijo a quiénes se iba a encontrar y así. Y le dijo qué tenía que hacer.พี่คณินงานใหญ่มากเลยเพคะ ไม่ต้องหนีได้นอนกับพี่นะ ได้เพคะ ¡Oh, qué bonitos! Uy. Uy, uy, uy. Esos dos tanques se observan desde muy lejos.
Y es que es conmigo. Every step we take stars alive. This moment feels like No, las miraditas que se están lanzando, auxilio. La cara de desagrado. Uy, uy, uy. No, alguien. No. Basta. ¿Qué es esto? El baile de los celos. Ay, qué bonito canta la chica. No, y la canción está muy bonita. Dios, qué bonito está el traje de Ramil. ¡Uy! 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 ¡No! La manera en que fue por su hambre. No estaba soportando. No, no, no. Se dirigió decididamente hacia él. O sea, la mirada. Al diablo la heterosexualidad, dijo él. Y las chicas desaparecieron de la nada. ¡Uy! 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 ¡Ay, no! Y encima hay fotógrafos. No sé qué tan problemático sea esto en este universo, ¿saben? Ya saben a lo que me refiero. Todo el tema de la homosexualidad y así. No sé si son lo suficientemente conservadores como para cancelar esto. Y tipo que sea un escándalo o algo así. Otra vez porque estuvo épico. Yo amé, o sea, el canín marcando territorio, la mirada de los 1000 celos. Y luego Charan, que también lo andaba mirando, güey. Y la canción está bellísima. Y la voz de la chica, todo. La miradita de Charan. No, qué bonito sentí. Basta. No, y güey, las emociones que están transmitiendo estos dos con sus miradas, o sea, Kanin lo mira más con un aire de seguridad, ¿saben? Mientras que obviamente para Charan, pues, desde lo contrario, desde la inseguridad, porque pues él sabe que, por así decirlo, pertenecen a categorías distintas. No puede permitirse anhelarlo, pero igual no puede evitar sentir algo, ¿me entienden? Y todo eso se puede ver nada más en sus ojitos. Mírenlo, mírenlo. Cómo lo mira y luego mira hacia abajo, como diciendo,
Tengo celos, pero no tengo derecho a sentirlos. Lo quiero, pero no tengo derecho a quererlo. No. Y más la canción, no. Hay algo en todo esto que me pone sentimental. Principalmente por la perspectiva de Charan. Y luego ni lo puede mirar a los ojos, güey. Cómo desviaba la mirada. Quedaron fríos. No, la mirada del chico de acá. Él estaba disfrutando lo que veía. Ay, no, amé esa escena. Me emociona y me preocupa un poco. Pero déjanos que vivan su amor. Ahora, por lo que vimos en los adelantos. ¡Ay! La mirada de Rami. El tipo pensando, pensé que yo era el único gay aquí. เออค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะเชิญสนุกกันต่อได้เลยครับเด็ดจังเลย ¿Tiene algún otro evento? No, bueno, sus trajes se ven carísimos de París. ท่านชาย Cada uno de ellos. ฟังสมองไม่ดีด้วยพี่ค่ะตอบอย่างที่เราซ้อมกันมาหากมีคำถามอื่นที่นอกเหนือจากที่เตรียมไว้ No puedo evitar quedarme viendo los คำถามอื่น detalles. ที่นอกเหนือ Me distraigo. Si hay alguna pregunta que no más allá de nuestro alcance de preparación. ¿Va a dar una entrevista o algo así? ¿Una conferencia? ¿Un anuncio? ¿Un mensaje a la patria? เราเข้าใจแล้วชายสิง Te aprendió como que 7 idiomas y no te va a aprender อะไร esto. ครับคือผมไปรออยู่นี่งั้นเชิญเสด็จได้เลยพี่ค่ะ ¿Es por lo que pasó? ไม่ชินเลย Supuestamente sí debía acompañarlo.ก่อนอื่นกระหม่อมขอเป็นตัวแทนชาวเอมารีกล่าวแสดงความยินดี และขอต้อนรับท่านชายแผ่นดินกลับเอมารีพะยะค่ะกระหม่อมขออาจเอื้อมทูลถามพระองค์ถึงความเป็นมา ก่อนที่จะได้กลับคืนสู่เอมารีได้ไหมพะยะค่ะก่อนหน้านี้เราเติบโตมาในลอนดอนจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาเจอ Bueno, lo hace tan bien. ได้มาอยู่ในวังที่ใหญ่โตขนาดนี้ใช้ชีวิตในอีกแบบที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลย เรารู้สึกว่าเราปรับตัวยากมากกับสิ่งเหล่านี้ Es tan natural para él, o sea, literalmente nació para esto. Y bueno, sí, lo prepararon toda su vida para esto, pero ¿me entienden? เพื่อนในงานเลี้ยงเต้นรำได้เห็นว่าพระองค์สนิทสนมกับคุณชรันมากเลยนะพะยะค่ะพอจะเล่าถึงความสนิทสนมนี้ได้ไหมพะยะค่ะ ขออภัยนะครับพอดีว่าตอนนี้ก็เลยกำหนดการมามากแล้ว แล้วก็เดี๋ยวท่านชายคณินจะต้องไปทำประกอบ Ok. เหนื่อยไหมฝ่าบาททรงรับขนมหรือของว่างสักนิดก่อนดีไหมพี่ค่ะ ก็ดีนะ ขอบคุณนะชาเฟรตรงนี้คุณช่วยผมหลายเรื่องเลยอะเหนื่อยไหมมันเป็นหน้าที่ของกระหม่อมใช่ไหมครับแล้วยืนไม่เมื่อยหรอมานั่งสิ Qué bonito se ve con ese traje con corte de pelo. Se ve.
No, es que miren cómo le queda.หน้าที่ของคุณมีอะไรบ้าง ปกป้องคณินดูแลคณินรักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวพิวาทีคือหน้าที่ของคุณอยู่สองคนไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้ครับ ครับ No, no, no. Cómo lo asesinaba con la mirada. แล้วทำไมวันนี้คุณไม่ไปที่ห้องสัมภาษณ์กับผม ตอบด้วย Estaba pensando que probablemente เพราะ para เรื่องของทุก evitar เรื่อง problemas, มีคนหลายคนจับตามองเรา o sea, sabía las repercusiones que podrían tener esto. เป็นห่วงพูดแบบนี้พูดเพราะว่าเป็นห่วงไม่เป็น Ahora le va a salir con es mi deber. Ok, se lo aceptó y no dijo nada más. Pensé que te... ในฐานะนะ Siento que lo va a desviar por ahí. Pero sabemos que en realidad sí. เขาจีบ No lo desvió. No lo desvió. Ok, ok. ห่วงในฐานะนะ ครับครับ Nomás miró hacia abajo, güey. No le podía decir que no. แน่เขาจีบกัน ¿Qué? ก็คือ ¿Qué? ลืมถอดไวเลสทำให้เราได้ยินคำพูดที่สนิทสนมของทั้งคู่เหมือนละครน่ะเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านชายคณินกับคุณธรัญเนี่ยผมเหมาะสมกันมากโอ้ย Ah, bueno. Ya los andan shipeando. หญิงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สองคนจะคบกันมุชลันเป็นคนที่ฉลาดและรู้สถานะตัวเองดีนะคะ ลูกคิดว่าเป็นแค่การเรียกกระแสนั่นเหรอ การที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันให้คนสงสัยที่จริงก็เรียกกระแสได้ดีเลยแต่ก็ไม่ Ok, al menos ya sabemos que, o sea, no es mal visto en este universo. Pero igual algo que estaba pensando el episodio pasado es que probablemente, pues, el viejito abuelo de Kanin sí va a tener problemas con eso. Principalmente por el hecho de que no va a poder tener un heredero, quizá. O sea, que continúe con su legado o algo así. Entonces, por ahí sí puede que tengamos problemas. Siento que va a hacer todo lo posible para separarlos. แต่ก็ไม่รู้ว่าจงใจแสดงหรือเป็นเหตุบังเอิญจริง Porque esa carita... เหลือเอวาคิดว่าเรื่องกระแสนิยมเป็นเรื่องเล่นๆหรือไง จริงอยู่ตามกฎดั้งเดิมอ่ะมันอาจจะไม่มีผลต่อการแข่งขันราชประเพณีแต่พ่อคิดว่ามันคงไม่ราบรื่นขนาดนั้นหรอกองค์เจ้ามหาชีวิตนะคงจะต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นลูกต้องหาโค้ชมาฝึกสอน เพิ่มตั้งแต่เนิ่น ๆแต่นี่ลาเหมาะสมดีแล้วเหมาะสมดีแล้ว Ah, Mira. Se llama Mira. ขอตัวก่อนได้ไหมคะ Ok, ok, ok. Ya hay una candidata para que le enseñe esgrima. ๆเป็นห่วงพูดแบบนี้ Es pequeña y su guardián me tienen totalmente enganchado que yo no... พูดเพราะว่าเป็นห่วงไม่เป็น ¿Qué? ¿Los grabaron?
Ok, algo dijeron que me hizo entender eso hace un rato, pero luego me olvidé. Pensé que solo se trataba de lo del baile. Esto nos hizo oír su conversación íntima. Es como una... ¡Guau! Ok. Es porque se quedó con el micrófono, ¿verdad? De la entrevista. Sí, el micrófono sigue ahí. เป็นห่วงครับ Perdón, no me había dado cuenta, güey. Por eso Chakri irrumpió rápidamente en la conversación. เป็นห่วงพูดแบบพูดคำว่าเป็นห่วงไม่เป็น Ay, todavía le hacen un hashtag. เป็นห่วงครับห่วง Güey. ในฐานะไหนฝากเช็คสภาพจักรยานของท่านชายรามินให้เรียบร้อยด้วย Por favor, revisa la situación de la bebida del precio de ramen. Y supongo que por eso también el abuelito se entera. พะยะค่ะ Él también va a pensar que es una táctica o algo así. ไม่เป็นกระแสแบบนี้ไม่ได้ เป็นไปได้ที่ทางปัสสาวะที่รอจริงมันตั้งใจจะสร้างกระแสข่าวนี้ขึ้น Esperemos que realmente el viejito al menos lo vea como algo beneficioso y no intente separarlos. อ๋อ Aunque como les digo, por lo que vimos en los adelantos, no sé. รู้หรือไม่ว่าปู่เรียกมาด้วยเหตุใดเสด็จปู่ทรงอยากถามเรื่องข่าวใช่ไหมพี่เนี่ยค่ะผมเข้าใจว่าตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมกันแล้วคนหนึงเป็นหลานปู่ส่วนชลันนั่นก็เป็นหลานบุญธรรมความสัมพันธ์ที่มีมากเกินกว่าญาติดูจะไม่เหมาะนะ เสด็จปู่ Por eso es que หลานกับ Charan คุณชรันเพียงแค่สนิทกันเท่านั้นใช่ไหมครับ ซึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนไปรับหลานมา พวกเราเคยผ่านความเป็นความตายร่วมกันมาพะยะค่ะ por el momento efectivamente es así. แต่ความห่วงใยที่มีมากเกินไปกว่าฐานะนั้น ดูไม่ดีหรอกชรันพระองค์โปรดไว้วางพระทัยกระหม่อมแค่ดูแลท่านชายคนนี้ในฐานะองครักษ์ส่วนพระองค์ กระหม่อมไม่ได้คิดเป็นอื่นใดกับท่านชาย เป็นเช่นนั้นจริงพระยาค่ะเสด็จปู่หลานก็ไม่ได้รู้สึกและไม่ได้คิดอะไรกับคุณชรัน Ay, mi vida sí le dolió un poco. ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเปิดตัวคนเองหลังจากนี้เจ้าต้องระมัดระวังตัวให้มากสักหน่อย Nomás miren sus ojitos. พระยาค่ะแล้วเรื่องข่าว Está un poquito dolido, ¿eh? นี่เป็นช่วงเวลาเปิดตัวคนเอง Pues, ¿qué más หลังจาก iba a นี้เจ้าต้อ decir? งระมัดระวังตัวให้มากสักหน่อยพระยาค่ะพระยาค่ะแล้วเรื่องข่าวจะจัดการอย่างไรต่อไป ขอพระราชทานอภัยฝ่าบาทกระหม่อมมีความเห็นเสนอพี่ค่ะ Pues a ver. ในเวลานี้นั้น ท่านชายเล็กได้รับกระแสนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก จะดีไหมพี่ค่ะ ถ้าหากนำเสนอตัวตนของท่านชายเล็ก ให้ดูเป็นคนเข้าถึงง่ายและก็ทรงเปิดกว้าง กระหม่อมว่าจะทำให้ท่านชายเล็กเป็นที่รักของประชาชนนะพี่ค่ะ Ok, los más shippers atrás. หากสำนักพระราชวังรีบแก้ข่าวตอนนี้ เกรงว่าจะทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือจงใจปิดบัง อาจไม่เป็นการดีต่อภาพลักษณ์ของท่านชายเล็กหรือเปล่าพี่ค่ะ O sea, está... insinuando que sean como un ship o algo así. เอานะคะบอกก็
tiene sentido, es lo que les decía, porque pues las primeras respuestas fueron bastante ส่งน้ำ positivas. ก่อนดีไหม จะได้สบายตัวพี่ค่ะ โอเคหยุด Ahora, หยุดเลยเราทำเองได้ o puede hacerlo el de tu costado si quieres, ¿eh? หมายถึงกระหม่อมด้วยเหรอเพคะ Se iban indignado. ใครให้คุณไป Tú no, bebé, tú perteneces acá. ฟ้าบาทตอนนี้อยู่กันสองคนนะคุณ ครับ ที่คุณพูดกับเสด็จปู่ ที่บอกว่า คุณดูแลผมในฐานะองค์คณะส่วนพระองค์มันเป็นหน้าที่ แต่เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ ถ้าฟาบาทไม่มีอะไรแล้ว Responde จะ primero. เป็นนะครับพรุ่งนี้เช้ายังต้องเรียนเกี่ยวกับประเทศเอเมรี Ay, mi chara. No. Recordemos que mi hombrecito pues también guarda muchas cosas, ¿eh? Y no sé, hay algo acerca de él que me genera tristeza. Siento que es tan noble. ในอดีตการเอมมารีปกครองโดยราชวงศ์ผู้ชมพิสุทธิ์มาอย่างยาวนาน Me perdí. Extraña a su papi. Cada pinche día aquí. เอมมารีปกครองโดยราชวงศ์ผู้ชมพิสุทธิ์มาอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคมเอมมารีถูกพ่ายแพ้ทหารจากชาติผู้รุกรานใช้อำนาจกดขี่ชาวเอมมารีที่อยู่อย่างยากแค้นมาเป็นเวลานับ10 ปีจึงพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้และเชื้อพระวงศ์ผู้ชมพิสุทธิ์เองก็ลุกขึ้นสู้ด้วยเช่นกันเชื้อพระวงศ์ผู้ชมพิสุทธิ์จึงได้ยื่นข้อเสนอออกไปว่าให้มาประลองกันมา Ah, fueron ellos los que propusieron eso. El plan que เอ ganó. มมารีต้องเป็นของชาตินี้ผู้ชมพิสุทธิ์จึงเป็นผู้นำเอกราชกลับคืนมาสู่เอมมารี เชื้อ Oh. พระวงศ์ผู้นั้นกตัญญูต่อบิดาและยกย่องให้บิดาของตนเป็นเจ้าหมายชีวิตของประเทศเอมมารีเพราะว่าทั้ง4ตระกูลร่วมมือกันจึงได้เอกราชในครั้งนี้เจ้าชายพระเนตรผู้ชมพิสุทธิ์ El videíto animado que hicieron ร่ว para มมือ explicar la historia. Amo. Se agradece. จึงได้เอกราช Así uno puede entender más fácil. เจ้าชายพระเนตรผู้ชมพิสุทธิ์จึงประกาศให้มีการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบเพื่อชิงบัลลังก์จากนั้นสืบมา No está prestando atención, ¿verdad? ท่านชายทรงใจลอยไปไหนแล้ว En ti, bebé. เปล่า Canin es yo en las clases de historia. สิ่งที่รอฟาบาทนี่หลังจากเจ้าหมายชีวิตองค์ปัจจุบันสลับตำแหน่งคือราชประเพณีแข่งขันฟันดาบเพื่อเลือกเจ้าหมายชีวิตองค์ใหม่หากทายาทราชวงศ์ใดเป็นฝ่ายชนะบิดาของทายาทผู้นั้นก็จะขึ้นเป็นเจ้าหมายชีวิตองค์ต่อไปพอถึงเวลาที่เราใกล้จะมีประโยชน์อาสวะเทวทินก็เลยรับตัวกลับมาฟาบาท Algo así se siente. ก่อนหน้านี้อสวะเทวทินเพียงแค่ต้องการให้พระองค์ปลอดภัยเท่านั้น La verdad, ahora lo dudo, ¿eh? De ese abuelito. จริงๆไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณชนานกับชาครีก็รู้ว่าที่เรากลับมาแล้วยอมลงแข่งก็เพื่อจะสืบเรื่องพ่อ
De alguna manera siento que esos chocolatitos siempre le recuerdan el por qué está aquí, ¿saben? Y le dan fuerza para seguir adelante. แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยสัญญาได้ไหมเพื่อนครับว่าถ้ารู้เรื่องอะไรนั้นจะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายคุณรู้อะไรมาสัญญาก่อนเพื่อนครับสัญญา Ah, ahí le dice lo de Puchón Pisut. ผมให้เวที Buchón ช่วย Pisut. สืบจากหลักฐานที่ผมได้จากคนร้ายตอนที่หมดผิดอย่างที่เห็นเลยเป็นตำรวจจริงๆที่ผู้ชมที่สุดเป็นตำรวจจริงๆที่ผู้ชมที่สุดแล้วก็นี่รูปนี้เป็นรูปที่สำนักราชวังที่ออกข่าวมาก่อนเจ้าชายราชทาน El policía. นอกจากประวัติตำรวจคนนี้ ดู ก้าวหน้า la หน้าที่รวดเร็วครั้งนี้ policía. เป็นไปได้ว่าคนที่ปองร้ายท่านชายคณินเป็นฝั่งผู้ชมที่สุดอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้คุณได้บอกเสด็จปู่หรือยังผมคุยกับคุณก่อนแล้วผมจะไปอย่าเพิ่งบอกนะ ผมว่า เราควรสืบเรื่องนี้ก่อน แล้วก็ ผมอยากไปผู้ชมที่สุด Por eso es que decidí ir a verlos. Pero como les digo, ahora ahora es de quien menos sospecho. No, bueno, de quien menos sospecho es el papá de la chica y luego vendría él y queda el de azulito, el de Minana Karim, algo así. Hola, guapo. หวานกระดิ่ง Es que les juro que Jimmy como príncipe me puede. หวานกระดิ่งเดินทางมาลาดลื่นนะลุงกับรามินดีใจมากที่หลานมาเยี่ยมเมืองของเรา เดินทางมาราบรื่นดีเพค่ะเสด็จลุงท่านพี่รามินน้องชายคณินพี่ดีใจมากที่น้องชายมาเยี่ยมเยือนเมืองผู้ชมที่สุดเอาอย่างนี้เดี๋ยวลุงจะให้รามินพาไปชมสถานที่ต่างๆของเรา อายุไล่เลี่ยกันแบบนี้สนิทกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเกรงลุงด้วย Por dentro siento que lo quiere matar. ดูสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วจะให้รามินพาไปดูพิพิธภัณฑ์ของผู้ชมที่นั่นมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเจนมารีหลานจะได้ศึกษากันนั่นแหละค่ะเสด็จพ่อหรือถ้าน้องชายคนนี้มีคำถามอะไรก็ถามพี่ได้ตลอดเลยนะเพราะว่ายังไงราชวงศ์ผู้ชมที่สุดก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่แล้วน่าสนใจมากเลยพี่ค่ะนินต้องขอรบกวนท่านพี่รามินด้วยอันนี้ Uy, me encanta Jimmy en este personaje. น้องชายคนนี้ Auxilio. Es que también le queda muy bien, lo hace tan bien. Amo verlo en esta faceta diferente, ¿saben? Con un personaje ahora un poco más villanesco, o al menos con esas vibes, ¿me entienden? น้องชายคณินหลังจากที่พี่พาน้องชายเที่ยววังทั้งหมดแล้วยังมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่พี่อยากจะพาน้องชายไป สถานที่สำคัญไม่ได้หมายถึงวังผู้ชมที่สุดถูกไหมฮะนอกจากที่วังแล้วยังมีสถานที่สำคัญที่ไม่เปิดให้คนนอกเข้าไปยกเว้นว่าจะเป็นลูกหลานของผู้ชมที่สุดถ้าเกิดว่าน้องชายไม่ติดอะไรยินดีก็ไปนะ O sea que van a ir solos. Y claramente a Charang no le gusta esta idea. Se tensó todito. ผมว่าท่านพี่รามินอาจจะไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเจ้าชายรัชตะเลย
หรือบางทีอาจจะไม่ใช่ผู้ชมที่สุดก็ได้ ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้หรอกเลยครับแต่ฟ้าบาง Las apariencias อย่าไว้ engañan. ใจท่านชายรามินนอกจากคุณผมก็ไม่ไว้ใจใครหรอก Claramente จะไม่ให้กระหม่อมหรือทหารตาม provocó algo en él el escuchar eso. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกท่านพี่รามินไม่กล้าทำอะไรโจงแจ้งหรอกฟ้าบาทจงจำไว้เสมอ That's ว่าท่านชาย right. รามินเป็นผู้แข่งในราชประเพณีห้ามประมาทเด็ดขาดผมจะไม่ประมาท Eso también es cierto. ถ้ามีอะไรผมจะรีบโทรหาคุณ Sabe y confía en que aparecerás cuando lo necesites. No, cuando te necesite. Preserve Forest. Wow. Wow. Qué bello. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces si eran ellos dos, ven. Y ustedes me decían que era Ramil con su chiquistriquis. Este ojito no se equivoca. Este ojito reconoce el cuerpecito de Nunio en todas ที่ partes. สวยๆแบบนี้คนนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเลยเหรอท่านพี่รามินที่บางที่อ่ะ ก็ไม่ได้ตั้งมาสำหรับทุกคน Lo siento, yo no voy a parar de sabrosearme al Jimmy, pero es que qué bueno está. Dios. แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเสด็จแม่ของน้องชาย เจ้าหญิงคุณนิตา เป็นลูกหลานในผู้ชมที่สุด มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเสด็จพ่อของพี่ จริงๆแล้วเราเป็นญาติกัน Oh. ยังไง Vaya, eso es nuevo. A ver, déjenme armar el árbol genealógico en mi cabeza. Ella y su padre son primos. ของเสด็จพ่อของพี่ จริงๆแล้วเราเป็นญาติกัน Entonces ellos también vendrían a ser como primos lejanos. ให้พี่ได้ให้ของขวัญน้องชายสักครั้งเถอะนะ Se le llamaría primos nomás, ¿verdad? Porque lo otro es primos hermanos y ellos serían primos. No, pues qué bonito. ขอบคุณท่านพี่รามินพะยะค่ะ Pero no tendrá algún truco, ¿verdad? Una pulsera envenenada o algo así. เวลาพี่ไม่สบายใจ Aunque como dijo Kanin, pues no se atrevería a hacer algo ตอน tan ตอนนี้ obvio. พี่เด็กๆ เวลาพี่ไม่สบายใจ พี่จะมาอยู่ที่นี่คนเดียว ความกดดันจากการถูกคาดหวังในตอนนั้น มันทำให้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียว Oh. No, ok, creo que es un momento en el que realmente se está sincerando con una persona que de alguna manera pues podría llegar a entender el cómo él se siente, ¿saben? ความกดดัน ในฐานะราชวงศ์คงกดดันเด็กคนนั้นไม่น้อยเลย Y sí, él lo tuvo que vivir desde muy chiquito. แต่ก็เพื่อให้ท่านพี่รามินสนองแบบนี้นะพะยะค่ะ Oh. No, qué bonito. Ok. Ok. Ya no voy a decir nada, pero...
¡Wow!นี่คือรูปปั้นราชาผู้ชม No. เป็นรูปปั้นที่ราชวงศ์ของเราเคารพและบูชาสืบต่อกันมาหลายศตวรรษน้องชายอาจจะรู้สึกคุ้นตาเพราะตาสัญลักษณ์ของผู้ชมที่สุดก็มีต้นแบบมาจากรูปปั้นนี้ ¡Wow! ¡Qué ลองเอา bonita กำ y ไรที่พี่ให้ไปเมื่อครู่ majestuosa! มาเทียบดูก็ได้นะ น้องชายคณินกำไรต้องตกอยู่แถวนี้หรือเปล่า La perdió. ¿En qué momento? ¿Cómo? น้องชายอาจจะไม่รู้ ¿O es? ตระกูลผู้ชมพิสุทธิ์ของเรา เมื่อได้รับของจากใคร เราจะรักษามันมีชีวิต ¿O lo hizo a propósito? Ay, ya no sé. Ya no sé con este chico. แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ชายจะออกไปดูข้างนอกให้ก่อน ทางที่เรามา น้องชายหาอยู่แถวนี้ก่อนนะ No, no, no. Tiene unos momentos en los que se ve la maldad en sus ojos, ¿saben? No, este es un plan, güey. ¡Es un plan! Por eso le dio la pulsera. Igual no dudo que haya cierta sinceridad en lo que dijo, pero definitivamente tenía un propósito. Lo va a dejar. ¿Es ese su objetivo? Y ahora la pulsera, no sé si realmente se le cayó o en algún momento Ramil... ¡Uy! Ramil como que se la sacó. Mi única pregunta sería cómo le hizo para que la pulsera se le caiga. ¿No la abrochó bien o algo así? Y ahora seguro ni señal tiene, güey. Lo va a abandonar, ¿verdad? ป่าชาคีช่วยเตรียมอาหารน้ำชายด้วย เตรียมรอไว้ได้นะครับเชิญ Ay, no, y él esperándolo con la comida lista y toda la cosa. ¡No! Está esperando por su principito. Y ya es muy tarde. อาจารย์ชลันทำไมถึงไม่อยู่คนเดียวได้ล่ะครับ แล้วท่านชายรามินกับท่านชายคณินทั้งสองพระองค์เสด็จไปเที่ยวเล่นในป่าหลังวังแล้วไปกันนานหรือยังครับ 4 ชั่วโมงแล้ว คงใกล้กลับมาแล้วคณินหายตัวไปมือถือก็ติดต่อไม่ได้ Víbora. Eres una víbora. ไม่เห็นกลับมาเร็ว ไม่ใช่ว่าต้องกลับที่นี้หรอกแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเราต้องรีบหาตัวท่านชายคณินให้ผมท่านชายคณิน Falso. ท่านชายคณินท่านชายคณินไม่ใช่ครับท่านชายคณิน Es totalmente falso. ท่านชายคณินไม่ใช่ค่ะเรากับน้องชายคณินมาทางนี้งั้นผมขอแยกไปทางนี้ท่านชายคณินไม่ใช่ค่ะท่านชายคณินไม่ใช่ค่ะ Ah,
ก่อนที่มาทางนี้ No le salió el jueguito. Probablemente iba a desviarlos, ¿verdad? ท่านชายคณินท่านชายคณินพะยะค่ะ คุณใช่ไหม ผมอยู่นี่ Oh. Ay, cómo corría a ver cómo estaba. สบายปลอดภัยดีใช่ไหมรถล้มอ่ะรถจักรยานก็ยางแบนไปนั่งรออยู่ตรงนี้ Ay, mi amor. พี่พายด้วยไหมกระหม่อมที่ล้มเมื่อกี้อ่ะ No me da cositas verlo arrodillado ante él. ที่ล้มเมื่อกี้อ่ะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคุณฟาบาทนะขอโทษเป็นความผิดของกระหม่อมต่างหาก Ahora. มันจะเป็นความผิดคน Ay, ได้ mi ยังไง vida. มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เพื่อนครับเป็นความผิดพลาดของกระหม่อมหากท่านชายตกอยู่ในอันตรายโดยที่กระหม่อมไม่สามารถทำอะไรได้เลยหน้าที่ในการปกป้องท่านชายด้วยชีวิตของกระหม่อมนั้นคงเป็นเพียงคำพูดได้พลอย Ay. แต่ฟาบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฟาบาทจะคาดคิดได้ Ok, siento que más allá del significado romántico, creo que hay alguna razón, algún motivo que tiene que ver con su pasado y habla de su promesa. Puede ser que se refiere a la promesa que se supone que hacen todos los miembros de su familia para cuidar a los miembros de la familia Azahuatehuatín, pero siento que hay un motivo como que aún más personal. Quizá como que se refiere a una promesa que le hizo a sus padres antes de morir o algo así, y por eso lo dice de ese modo. Ahora, no dudo que también haya una mezcla de motivos. Sabemos que poco a poco se está convirtiendo en alguien importante para él, pero no sé si aún están en la etapa ฟาบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฟาบาทจะคาดคิดได้ en la que diría algo así, nomás por un motivo romántico, ¿saben? ครบแล้ว Pero no sé, quién sabe. ¡Ay! Se ve tan bien en sus brazos. แค่ประคองก็พอแล้ว Estos dos definitivamente nacieron para estar juntos. คุณต้องใช้คนนี้แล้วเหรอ Ya me puedes bajar. น้องชายคนนี้พี่ขออภัยจริงๆอ่ะพี่กลับไปที่ถ้ำแล้วตามหาน้องชายคนนี้ไม่พบ No เรา te คงคลาดกัน creo, no te creo. Él sabe que no es así. แล้วก็กำไรพี่หาพบแล้วยังไงพี่ขอคืนให้น้องชายคนนี้นะ อะไรนะท่านชายเล็กหลายกันเองเป็นไรหรือเปล่าลุงขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรพะยะค่ะเสด็จลุง ¿Ahora? โทษฐานที่ปล่อยให้ท่านชายรามินพาท่านชายกันเองเข้าป่า ¿Por qué a él? ¿Qué le pasa?
ราเมนขอโทษน้องหรือยัง What? แค่ถามว่าขอโทษน้องหรือยัง Oh my god. อย่าทำเช่นนี้เลยพระยาค่ะเสด็จลุงหลานไม่ได้ถือโทษโกรธท่านพี่รามินเลยเพียงแต่ Bueno, esta familia claramente usa bastante la violencia. Por eso les dije que no dudo que bastante de lo que dijo Ramil en su momento arriba en la cueva acerca de la presión que sintió durante todo este tiempo y todo eso no es mentira. Pero claramente eso mismo también es lo que ha causado cierto desorden en la cabecita de Ramil. Entonces เพียงแต่หลานคิดว่าคงไม่เหมาะนักที่หลานจะค้างอยู่ที่นี่คืนนี้ทูลลาพระยาค่ะเสด็จลุง oh my god, ทำอะไรโง่ lo castigaba a él en su lugar. อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะไอ้ที่แกใช้ป่านั้นเพราะเป็นที่อ่านสัญญาณและที่ตรามันหายไป เป็นพวกแกใช่ไหมไม่ใช่พระยาค่ะ Oh my god. ไม่ใช่เหรอ ¿Lo castiga porque sabe que hay algo entre ellos dos? ¿O sabe que le gusta al menos? เก็บฟังฉันนะตราบใดที่อาสวะเทวทินยังมีอำนาจอยู่แกอย่าทำอะไรโง่ๆแบบนั้นกับไอ้คนนี้เองที่เพทายต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะความโง่ของแกจำเอาไว้ Beitai. ¿Quién es Beitai? Oh my god. Ahora, dudo bastante que el señor este realmente esté molesto porque le preocupa a Kanin. O sea, creo que es más que todo porque fue demasiado imprudente y obvio lo que hizo. Entonces, eso es lo que le preocupa y lo que le molesta. Me recuerda un poco a la de hecho, me recuerda mucho a la dinámica entre Vegas y su padre, ¿saben? Todo este ambiente tóxico entre ellos, el hecho de que él haya crecido bajo la presión de pues ser el mejor, ganar todo el tiempo, con el ejemplo de pues aplastar a cualquiera que se le atraviese en el camino. Esto de castigarlo, pero no necesariamente por las razones adecuadas. O sea, ¿se acuerdan que yo decía como te lo mereces, pero no necesariamente por lo que dice él? Pero en este caso el pinche señor este ni siquiera lo castiga a él, sino al otro chiquito que nada que ver con esto, güey. Claro que de algún modo pues también lo lastima a Ramil con eso y probablemente por eso lo hace, pero pues igual, o sea, Ramil termina arrastrando al otro. Yo obvio creo que no es lo que quería, pero al final lo terminó haciendo. Y güey, esto hace aún más interesante la historia, su dinámica. เดี๋ยวคุณกระหม่อมพระธุลาคุณ ¿Qué están haciendo, güey? A ver, espérense a que se callen.ไม่ใช่ความผิดคุณหรอก ผมโง่เองคุณแค่ไม่ทันเกมของเราเชื้อพระวงศ์เท่านั้นแต่ผมดีใจนะ ที่คนที่หาผมเจอคนแรกคือคุณ El Juego de Tronos. ผมก็ดีใจที่หาคุณเจอขอบคุณนะ ผมคิดว่า
ส่งผู้ชมพิสุทธิ์ไม่หวังดีต่ออสวะเทวาทินแน่ๆผมรู้สึกแปลกๆแต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งบอกเสด็จปู่ทั้งเรื่องวันนี้แล้วก็เรื่องคนร้ายที่เป็นตำรวจนั่นละกัน แล้วก็ฝากกำชับทหารทุกคนด้วยว่าห้ามพูดถึงเรื่องวันนี้อีกแต่ไม่มีเรื่องไหนที่จะรอดพ้นจากสายตาองค์เจ้าหน้าชีวิตไปได้ Definitivamente. Ese güey debe tener orejas por todas partes. ¿Es una constelación? ทำไมถึงได้กลับก่อนกำหนดท่านชายคณินเที่ยวจนพอใจแล้วใช่ไหมครับ Va a intentar ocultarle la verdad y no va a poder, ¿verdad? ใช่ยังครับลองดูรูปนี่สิว่าเป็นยังไงบ้างกลุ่มดาวคนคู่ Es Gemini. เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างไสวในน่านฟ้า มองดูแล้วรู้สึกโรแมนติกเลยครับดาวทั้งสองอยู่เคียงคู่กัน แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตามตำนานกล่าวไว้ว่าดาวพอลักษณ์นั้นเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้ยิ่งดีความเป็นอมตะส่วนดาวแคสเตอร์นี้ก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่มีอายุไขทั้งสองจะอยู่คู่กันไม่ได้ถ้าดาวพอลัสไม่ขอเสียสละความเป็นอมตะถ้าหากว่าเรื่องราวมันจบลงด้วยความตายจริงหลานยังคิดว่าเรื่องนี้มันยังโรแมนติกอยู่ใช่หรือไม่ Basta. Está intentando hacerle ver lo que quiere que vea. ขออภัยครับ Que no son ผมมี iguales. ความเห็นว่า Él y Canin. ถึงแม้จะอยู่เคียงคู่ในฐานะกลุ่มดาว ก็ยังเป็นตำนานที่แสดงถึงความรักที่น่าประทับใจพะยะครับ หลานนี่เหมาะที่จะเป็นศิลปินจริงๆ ขอประทานพะยะครับเกือบลืมไปเจ้าชายกาวินแห่งประเทศบูจาแล้วกำลังจะเสด็จมาศึกษาต่อทางด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัย Ah, ของ cierto, จังหวัด sí lo mencionaron. แค่คนสำคัญที่นี้ปู่มองไม่เห็นใครที่จะตัดฝังได้นอกจากฉลัดขมอมเกรงว่าจะไม่มีเวลาพูด Ok. Por el momento, pues sí parece que hubiera logrado con éxito ocultarle lo que pasó, pero no descartemos la posibilidad de que en realidad el viejito sí lo sepa ya, solo que pues จะ no lo está ตัดฝังได้ diciendo. นอกจาก Pero como dijo ขมอมเกรงว่า Charan, nada se le escapa. จะไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมท่านชายคณินใช่ไหมครับช่างเถอะกลับไปทำอะไรที่เรารักมันก็ได้ ส่วนคณินท่านปู่จะดูแลเขาเอง จะได้มีสมาธิมากกว่านี้หวังว่าหลายคนเข้าใจ Ya no lo va a cuidar. Puta. Cada vez me cae peor. Les digo, este también es una víbora. Creo que el príncipe Ganin le pidió presumiblemente ท่านชายคณิ a น Guardia Charan que no dijera nada. เห็นไหม Les dije, ราชสังเจริญ les dije. Y este es el buchón. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกว่านี้แล้วนี่ครับ บางทีถ้าทำให้คณินได้อยู่ห่างจากชรันบางมันก็คงจะดีนะ Les dije, no, 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 este güey está planeando todo acá, todo, cada uno de sus movimientos, cada una de sus fichas. ¡Ah! Es un corn. Güey, tenemos varios personajes acá bastante similares a los de Kim Porsche. Tenemos al corn, tenemos al Vegas y su นักศึก padre. ษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบูจา Ahora. นี่คาวิน Este es Calvin. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ah, se va a encontrar, ok. ยังไงผม
ฝากเจช่วยดูแลเขาด้วยนะ ยินดีครับ Él también enseña ahí. ฟ้าบาทส่งมาทำอะไรที่นี่เพื่อครับ Ay, hasta vamos a conocer la escuela de arte, amo. ฟ้าบาท Miren eso. ส่งมาทำอะไรที่นี่เพื่อครับ แล้วทำไมคุณไม่อยู่ที่วังกับผม No, güey, lo fue a buscar. แล้วหน้าที่ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออาสวะเทวาทินที่คุณเคยพูดอะ ¿Cómo es ese dicho? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Extras, el sueño de Kanin. Side story. ¿Con qué soñó el niño? คุณมานั่งนี่สิ ที่นี่กระหม่อมเกรงว่า เราสั่งให้มานั่ง Así que el Kanin ya andaba teniendo sus sueños húmedos con Charan. ดูกระแสตอบรับของเราสิ แบบนี้ถือว่าดีใช่ไหม Ay. Al Kanin ya lo perdimos, ¿eh? มีน้องกว่านี้อีกนะ Ahora. Ay, güey. No, soy una enferma. Dígame que no soy la única que se imagina otra cosa, por favor. No, 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 no. ¿Pero qué tiene eso de suave? Ok, ¿y los adelantos? Ah, no, esperen, sí vimos los adelantos, perdón. Literal acabamos de verlos y yo. ¿Y los adelantos? Ok, ok. ¡Wow! Este episodio, ¡wow! ¡Wow! Todo se pone cada vez más interesante, chicos. Un montón de dinámicas surgiendo aquí. A ver, empezamos con nuestra parejita principal. Creo que se puede ver cómo paulatinamente los sentimientos de ambos están creciendo, pero así bastante gradualmente, lo cual me gusta porque se siente bastante natural. Nos permite vivir el proceso y toda la cosa. Siento que para Kanin, obviamente, esos sentimientos sí están creciendo un poco más rápido a comparación de los de Charan. Obviamente porque él no tiene ningún impedimento para sentir lo que siente, por así decirlo. Él se crió en un ambiente totalmente diferente en el que pues todo esto de las distintas categorías pues no tiene nada de relevancia. Lo vimos desde el minuto 1 y lo vemos constantemente, el cómo para él todos son iguales, tanto así que le incomoda demasiado el que otros lo llamen con demasiado respeto, ¿saben? Entonces, ese es un factor. Luego el otro factor es el que ya veníamos mencionando hace tiempo, que es que pues es su figura protectora en estos momentos, la única persona en la que confía, su salvador. Entonces, claramente es muy difícil que no se termine enamorando de él, si encima está bien pinche guapote el hombre. En la primera escena, la del baile, lo vimos claramente celoso cuando lo vio bailando con otra persona. Y les digo que su mirada ahí mostraba tanta seguridad, tanta posesividad, y fue directo a él a quitárselo a la chica. O sea, se puso a bailar con él y yo amé. O sea, me encantó. Y luego, por el contrario, tenemos a Charan, que es un personaje totalmente distinto, que viene de un contexto totalmente distinto también. Por lo tanto, es natural que a él le vaya a costar mucho más
llegar al punto de aceptar sus sentimientos. Para él se supone que esto no tiene que ser nada más que un deber. El permitirse sentir algo por Kanin, la más mínima atracción, para él debe ser como bastante desubicado. Sentiría que no está conociendo su lugar o algo así. Entonces como que hay una batalla constante consigo mismo tratando de evitar que sus sentimientos crezcan. Y luego también está el rey que constantemente pues le trata de insinuar que ambos son completamente distintos. Les dije que ese era el mensaje, eso es lo que intentó decir y ahora va a intentar también pues separarlos. Ahora igual Charan respondió con algo muy bonito en esa escena. Después les digo que siento que hay una razón más por lo que Charan siente que es tan importante proteger a Kanin. Aparte del hecho de que es su deber, siento que podría haber una razón aún más personal que sería muy aparte de pues el romance que están haciendo entre estos dos. El diálogo que tuvo con Kanin en la cueva me hace pensar eso. Ya les dije por qué. Siento que es muy temprano aún para que le haya dicho algo así en el sentido romántico. Entonces creo que es algo que podría llegar a tener que ver con sus padres. Como les dije, quizá alguna promesa que le hizo a ellos antes de que murieran, porque es casi seguro de que ambos fallecieron. Quizá en el accidente de avión que vimos en los flashbacks que tuvo, pero definitivamente ya no están con vida porque por una razón el abuelito pues lo está cuidando. Ahora, con eso no estoy excluyendo tampoco el factor de que obviamente también se preocupó por él porque le importa, pero me refiero específicamente a lo que dijo. El hombre claramente estaba muy preocupado, la manera en que lo veía y lo examinaba por todas partes, hasta se le arrodilló enfrente, güey, no. Yo los vi así y me dio algo. Entonces, no dudo que su preocupación por él sea genuina, cada vez le importa más. Incluso le aceptó en la cara que le preocupa justo cuando tenía el micro ahí. Y gracias a eso todo el mundo se dio cuenta que esos dos estaban coqueteando, o al menos estaban teorizando eso, y se volvieron virales, hasta hashtag tuvieron. Ahora... al principio pues el abuelito aprovechó el bug porque es lo que le recomendó el chico y o sea funcionó, pero ese viejito güey literalmente simplemente usó a Charan en ese momento, o sea los usó como pareja en ese momento y luego los desechó, o sea los quiso separar. ¿Quién lo entiende? Bueno, sí lo entiendo, en el sentido de que sí sé qué es lo que está pensando al hacer eso. Simplemente lo usó, o sea, usó la ship para ganarse a la gente, al pueblo, pero cuando piensa en la posibilidad de que realmente podría pasar algo entre ellos dos, pues ya no le interesa, o sea, hasta ahí llega su juego. Cuando el viejito se enteró, obviamente ambos tuvieron que negar que hubiera algo. Evidentemente a Kanin le dolió que Charan pues le dijera que no lo veía como nada más. Y luego lo vuelve a encarar con el tema, pero pues al final no tiene una respuesta clara. Es Kanin quien va a estar constantemente pues pulseando esto, creo yo, para que la cosa entre estos dos avance, y como les dije tiene sentido debido a las dos personalidades tan diferentes que tenemos y los dos contextos tan diferentes que tenemos. Ahora, la parejita, no sé si serían la parejita secundaria, supongo que sí, pero Ramil y su chiquistriquis, güey. Y yo incluiría ahí incluso al padre, o sea, la dinámica entre esos tres está de locos. Les digo que me recuerda un poco a Vegas y su papá. Siento que los traumas de la infancia entre Ramil y Vegas podrían llegar a parecerse mucho por todo esto de la presión que siempre han tenido que sentir y cargar desde muy chiquitos, lo cual pues claramente tuvo bastante influencia en
lo que son ahora ellos como personas. Claramente Ramil no es un pan de Dios, o sea, definitivamente organizó todo lo que pasó ahí en la cueva, pero todo eso de alguna manera es también por el sentido de rivalidad que le inculcaron desde pequeño, y no dudo que de maneras totalmente brutales. Ahora, lo que no sé es cuál era específicamente la finalidad de Ramil al haber hecho lo que hizo, porque al final solo le hizo pasar un mal rato. No es que esto le haya servido para, no sé, ganar más adelante en el combate de esgrima o algo así. Quizá lo hizo por un sentimiento de odio, porque pues hasta antes que llegara Kanin, él era el único candidato a ganarle, o sea, creo que ni siquiera tenía que haber competencia de esgrima. Supongo que él directamente iba a ganar el puesto para su padre, y ahora que pues apareció Kanin, no solo él apareció como competidor, sino que también apoyó a que Ava también sea otra competidora. Entonces quizá es por eso. Ahora, el padre castigando a su chiquistriquis es totalmente cruel y despiadado. No sé si lo hace porque pues él es el encargado de cuidarlo y como que no lo cuidó bien, entonces el castigo va para él, o porque sabe que Ramil siente algo por él, entonces sabe que le va a doler al castigarlo. Quizá es una mezcla de ambas cosas, pero claramente se pudo ver que Ramil sufría con cada uno de esos latigazos y lo asustado que estaba. Me pregunto si desde mucho antes este ha sido el método para castigarlo. Yo diría que probablemente sí, pero es que también depende de desde hace cuánto el chiquito ha estado trabajando para la familia. Entonces tengo muchas preguntas. Me pregunto si antes de él había alguien más que también recibía los castigos por él. Pero bueno, estoy bastante emocionada, chicos, con estos nuevos descubrimientos en este episodio, el video se me hizo larguísimo ya. Aún falta conocer la de Ned y JJ, pero en el siguiente episodio al parecer ya vamos a empezar con ellos también. Pero por el momento de verdad estoy amando, Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo deseas. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.